हॅलो फ्रेंड्स, शंकर बळजी आमच्या गोंया खातीर हे सरकार कितें करपाक उठला ते कळना। हे सरकार जमिनी पळोवपाक शकना। आयज जो तो मंत्री आमचे गोयचे जमिनी प्रायवेट सेक्टराक लाटपाक उठले, प्रायवेट बिल्डराक दिवपाक उठले। आयज हे सरकारान बसलेले जे मंत्री आहात हे आमच्या गोंयकारांक गोयचे जमिनी आणि गोंयकारपण सांबाळपाक शकना। आयज आमी पळयता टुरिजम डिपार्टमेंट कितलीशी लाख स्क्वेअर मीटर मिरामार हांगासर जमीन प्रायवेट सेक्टराक दिवपाक सोदता। हेच्या पयलीं आमी इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नांवान सरकारान कितले जमिनी ह्या प्रायवेट सेक्टराच्या नाळक्यान घातले ते आमी पळयला। ह्या प्रायवेट सेक्टराक जमिनी दिवपाक हेंच्यांनी इरिगेशन कमांडांतले जागा सुद्दां हेंच्यांनी सोडूंक ना। आयज वयता थंयसर एक सुद्दां हेंच्यांनी जमीन दवरूंक ना, शेतां दवरूंक ना, दोंगर दवरूंक ना, रानां दवरूंक ना, कांयच दवरूंक ना। आनी गोंयचो सीएम आमकां सांगता भिवपाची गरज ना म्हणून। सर, हांव तुका सांगपाक सोदता, आयज खरीच भिवपाची गरज आसा। आमचे जमिनी आयज आमचे कडेन ना। आमचे जमिनी आयज जमिनींची लूटमार चल्लेली आसा। जमिनी काबार करपाचे षडयंत्र चल्लेले आसा। आयज जो तो मंत्री आपल्या डिपार्टमेंटांचे जागे आसा ते प्रायवेट सेक्टराक दिवन आपल्याक फायदो करपाक सोदता अशें आमकां दिसता। पयर जीत आरोलकर मांद्रेचो आमदार, हावजिंग बोर्डाचो चेअरपर्सन, हेणी पयर एक स्टेटमेंट केला की जे भाटकारांकडे बाकीच्या लोकांकडे ऑर्चर्ड बीन जमिनी आहा ते तेंच्यांनी हावजिंग बोर्डाक दिवपाचे म्हणून। आमी मागीर ते पीपीपी बेजीस डेव्हलप करतले म्हणून। कसली गरज आसा रे? कसली गरज आसा? हावजिंग बोर्डाक जर सपोज जमिनी जाय न्हू, सरकारा कडल्यान इकते घेवन मरे तेंकां आनी ते प्रोजेक्ट करूनय मरे। आयज हावजिंग बोर्डाचो जो प्रोजेक्ट हा उपासनगर 5 वर्सां जाली रगडटा। कितें हो उपासनगरचो जो प्रोजेक्ट हा तो कंप्लीट जावन 5 वर्सां जाली, अजून मेरेन तुमी हँड ओव्हर करूंक ना। आयज कितलोसो लोक फ्लॅटां खातीर जमिनी खातीर एप्लाय करता आनी हावजिंग बोर्डान रावता, लायनीन आहा लोक, पूण तुमी तेंकां ते दिवंक सोदिना। कित्याक दिवंक सोदिना ते आमकां खबर ना, कितें राजकारण चल्लां ते आमकां खबर ना, पूण आमकां क्लियर कट दिसता हांगासर 16B, 17(2), 39A हेच्या उपरांत आतां हावजिंग बोर्डान एक दार ओपन केला आमचे ऑर्चर्ड जमिनी घेवन ते फुडें कन्वर्ट करपाचे आनी मागीर प्रायवेट सेक्टराक दिवपाचे। आनी म्हाका दिसता हेतून जो चेअरपर्सन आहा हेका फायदो जातलो। सो म्हाज्या हिसपान आयचो गोंयचो सीएम कितें करपाक सोदता ते आमकां कळना, पूण म्हाका जाल्यार दिसता की गोंयचे आयज जे सरकार आसा हे गोंयची वाट लावपाक उठले, आमचे जमिनी काबार करपाक उठले। हे ओपनली दिसता सारकें। जो तो मंत्री, जो तो चेअरपर्सन येता आनी फक्त जमिनींच्याच खबरी सांगता। अरे तुमकां बसयल्या सरकार चलोवपाक, सरकारान बसोन गोंय विकपाक न्हू, गोंय विकपाक न्हू। तुमी आयज जमिनीच्या माध्यमांतसून गोंय विकतात आनी हावजिंग बोर्डान अशे कितलेशे त्रुटी आहात जे रेक्टिफाय करपाची गरज आसा। तुमचेर कितलेशे कंप्लेनी जाल्लेले आसा। सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार आयज आमी जे सरकार पळयता न्हू हे निकम्मे सरकार, हेंचे कडेन कांयच जायना आनी कांयच जायना म्हणून हे आयज गोंय विकपाक उठले, आपली बोल्सां भरपाक उठले अशें जाल्यार आमकां दिसता। देव बरें करूं।